দিদির সঙ্গে সেটিং থাকলে তিনি এসেছেন কেন? সেটিং তত্ত্ব নিয়ে জবাব দিয়েছেন অমিত শাহ। সবই লোক দেখানো, বাংলায় ক্ষমতায় আসতেই চায় না বিজেপি। দিদি মোদি সেটিং রয়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে নেতা কর্মীদের সেটিং তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার জবাব দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে নিচু তলার কর্মী সবারই এখন একটাই লক্ষ্য, তৃণমূলকে বাংলা থেকে হটাতে হবে। সবাই চান শিকড় থেকে তৃণমূলকে উপড়ে ফেলতে। তিনি আরো বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীজি নিজে কিছুদিন আগেও বাংলায় এসেছেন, জনসভা হয়নি, সেটার আলাদা কারণ রয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রান্ত ধারণা ছড়াতে চান, ছড়াতেই পারেন। 2026-এ তৃণমূলের বিসর্জনই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे।